Kay wala man jud plano muhunong ang ulan karong adlaw. So ni-request na lang akong bana nga dili na lang may maninda. So pagbigyan na lang nako siya karong adlaw. Kay kung ako lang ang permi masunod guys, dili gid ko ganahan magsigig absent kung maninda. Kay sa panahon karon guys, dili jud lalim kung wala kay kwarta. Kay ang isa lang kaadlaw nga pag-absent nato sa atong pagpaninda, ma-short jud ang budget sa tibuok pamilya. Nya kay gilaay man ang akong bana, sige, pagbigyan na lang nako siya. Kay kung ako lang mas laayon jud ko dili ko kapaninda. Kay unsaon na lang nako ni panginahanglan sa akong mga anak nga mas dagko pa sa ako Bitaw guys, oy. Kay kita jud baya nga mga inahan ang mas mag-uol kung kulang ang budget sa tuang tibuok panimalay. Lalo na guys nga pareha sa ako nga tatlo ka buok akong mga anak. Ug wala na jud milain sa ligan kundi ang among pagpaninda lang kada adlaw. Niabot na daay mi diri guys sa gamay nga palengke kay nanghangad man ang akong bana nga mamalit gamig panud-an. Kay wala jud mi sudan sa among balay. Kay dili mi pwede mag-stock og karne or isda sa among ref kay tungod para lang ni naka-occupy sa among mga ingredients para sa among paninda. Ay, pero 100 ang kilo. So maglibot-libot na dai mi diri guys kay mangita na mig sudan kung sa among gusto mapalit. Akong anak wala joy laing gitudlo kundi gusto. Kay nag-crave daw siya guys og kinilaw nga gusto. Gibinuangan ganin nako siya guys nga magtisting mi og luto nga adobong gusto. So kay nakakita naman pud mi og pansit, so giapil na lang pud namo palit. Pagka fresh kay sa ilang mga baligya diri guys. Gikan sa mga karne, sa mga isda, manok, sa mga gulay, ilang mga pansit diri guys, kay limpyo kaayo, fresh kayo ilang mga lamas ug mga prutas. Og limpyo pod ang ilang mga area. Ay puros man mi mga tapulan magdala og payong, nagpaulan na lang mi. Gina-feel na lang pud namo ang basa sa ulan. Nindot man pud ay magpabasa sa ulan, guys. Kay maka-feel ka guys ba og forever young, I wanna be forever young. Sinsyahin na lang yun ni akong tingog guys kay wala na gid tay mabuhat ani. Dili bitaw guys. Nindot jud bitaw magpaulan kay ma-feel pud nimo ang imong childhood memories ba. Kanang memories nimo sa pagkabata ba nga gibunal-bunalan ka sa imong mama kay nagpaulan ka. Mga memories nimo ba nga kauban imong mama, nga karon nimo na miss nga naa na kay sariling pamilya. Maong ako, kuyog-kuyog jud nako ni sila bisag asa ko moadto kay hastang paspasa jud nila managko. Dati karga-karga lang nako, karon dagko pa sila sa ako So nihapit pa dai mi diri guys sa bake shop. Kay nag-request man akong mga anak nga gusto daw sila mopalit og ensaymada. So walay mabuhat ang papa, palitan jud na sila ensaymada. So bago daig mi maguli guys, mohapit sa dai mi sa meat shop. Kay wala man dito sa palengke ang karne nga ginapangita namo, kay gusto lagi mi muhigop og sabaw. Pasabaw ba? Kay ang aning ting-ulan guys, lami jud ihigop og init nga sabaw. So nagdali-dali na lang ko drag pamili kay gusto na jud namong muuli. So yan lang guys, thank you for watching. Bye-bye, love you all. Sige lang gihapon og ulan.